بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. ناظرین محترم، بی بی سی سوشل میڈیا براڈکاسٹنگ چینل پر آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے ہمارا نیا پروگرام منظر پس منظر کا یہ پہلا شمارہ. جی ہاں ناظرین، منظر پس منظر پروگرام کے پہلے شمارے میں ہم بات کریں گے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے. ناظرین، یہ جو آپ اس وقت سکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ جنگ کی تصویریں نہیں ہے، بلکہ یہ داغستان کے ایئرپورٹ کی تصویریں ہیں. یہ داغستان ایک مسلم غالب آبادی والا علاقہ ہے جو روس کا ایک شہر ہے. داغستان نامی روس کے اس خاص صوبے میں 95% سے بھی زیادہ مسلمان آباد ہیں. آئیے ناظرین پہلے ان تصویروں کو غور سے دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر پروگرام کے اس پار ان تصویروں کا پس منظر جان لینے کی کوشش کر لیتے ہیں. Сейчас сюда, в аэропорт, братья, давайте, поддержим. Сейчас сюда, в аэропорт, братья, давайте, поддержим. Вот мы зашли сюда уже. Прямо в аэропорт зашли. جی ہاں ناظرین، داغستان کے اس ایئرپورٹ پر آپ نے زبردست ہلچل دیکھی ہوگی، شور شرابہ سنا ہوگا. شور شرابے کے بیچ میں آپ نے اللہ اکبر کے نعرے بھی سنے ہوں گے، پکڑ دکڑ اور باغم باغ کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے. جی ہاں، اس سارے معاملے کے پس پردہ جو کہانی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. جہاں تک یہودی قوم کا تعلق ہے، یہ قوم شاطر قوم ہے، لیکن شاطر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قوم بزدل قوم بھی ہے. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے یہ عام ناگرک خوف زدہ ہو چکے ہیں. اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے اسرائیل کے عام شہری اسرائیل سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں اسرائیل کے یہودیوں سے بھرا ایک طیارہ، ایک جہاز روس کے داغستان نامی صوبے کے ایک ایئرپورٹ پر کل صبح سویرے لینڈ کر گیا. جو ہی داغستان کے مسلمانوں کو یہ خبر موصول ہوئی کہ اسرائیل سے یہودیوں کا ایک جہاز داغستان میں لینڈ کر گیا، وہ ایک دم سے جوک در جوک اور ہجوم میں آئے اور ایئرپورٹ کا گھیراؤ کیا اور ان یہودیوں کا بھی گھیراؤ کیا. ان کو جہاز سے اترنے نہیں دیا اور جو جہاز سے اتر چکے تھے ان کو واپس جہاز میں دھکیل دیا. ان اسرائیلی مسافروں کے سامنے داغستان کے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے بلند کیے. یہاں تک کہ داغستانی مسلمانوں نے ایئرپورٹ پر فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے. یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں داغستانی مسلمانوں نے اسرائیلی یہودیوں کو اپنے شہر سے واپس کھدیڑ دیا ہے؟ کیوں داغستانی مسلمانوں نے جنگ کی وجہ سے پریشان حال اسرائیلی یہودیوں کو انسانیت کے جذبے کے تحت اپنے شہر داغستان میں پناہ لینے کی اجازت نہیں دی؟ اس سوال کا معقول جواب دیتے ہوئے داغستانی مسلمانوں نے صاف کر دیا کہ یہودی
वही लोग हैं जिनको 1917 ईस्वी में फलस्तीनी मुसलमानों ने अपने मुल्क फलस्तीन में जाए पनाह फराहम की थी। लेकिन इन चालबाज, इन शातिर और इन फरेबकार यहूदियों ने उसी फलस्तीन को आजकल जहन्नमज़ार बना के रख दिया है। ये वही मक्कार यहूदी हैं जो 1917 ईस्वी में फलस्तीन में महाजिर बन के आए थे और सिर्फ 100 साल के अंदर वहां की 75% जमीन हड़प कर रखी हुई है। इतना ही नहीं, ये वही लोग हैं जिनकी हालत जार पर फलस्तीनी मुसलमानों ने 1917 में तरस खाया था, रहम खाया था और इनको जाए पनाह फराहम की थी। और बदले में इन शातिर यहूदियों ने फलस्तीनी मुसलमानों का खून बहाया, उनकी जमीन हड़प कर ली, यहाँ तक कि मुसलमानों के किबला अवल बैतुल मुकद्दस को भी अपने कब्जे में कर लिया और इस मस्जिद अक्सा की दिन रात बेहुरमती क्या करते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्यों ये यहूदी लोग मुसलमान इलाकों के अंदर ही जाए पनाह तलाश किया करते हैं और वहाँ पर ही रहना पसंद करते। एक तरफ ये लोग मासूम मुसलमानों का खून बहाते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के पास जाकर ही जाए पनाह मांगते हैं। ऐसा क्यों? ये शातिर यहूदी ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये एक मिशन है इनके पास, मुसलमान इलाकों में जाना, वहाँ पे रहना बसना, फिर धीरे धीरे वहाँ की ज़मीन को हथियाना, उस पर कब्ज़ा करना, फिर आगे जाकर वहाँ के मुसलमानों को तहरीक करना, फिर उनको वहाँ से खदेड़ देना और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है। इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से तमाम मुसलमान लोगों से, मुसलमान मुल्कों से अपील करता हूँ कि वो यहूदियों को किसी भी सूरत में अपने इलाकों में जाए पनाह फराहम ना करें। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो याद रखना कि ये लोग आपके साथ भी वही सलूक करेंगे जो ये लोग इस वक्त फलस्तीनी मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।